marjaknya, rujukannya, pusat referensinya adalah dua sesepuh kita, yaitu Cak Fuad atau Bapak Ahmad Fuad. Sangat jarang Anda temui kecuali di Padang Bulan. Kemudian Syekh Nur Samad Kamba. Saya mohon maju ke depan sekalian dengan teman-teman dari Bapak Muhammad dari Turki, dengan para stafnya untuk maju ke depan sekalian. Anda kipas-kipas sekarang. Saya tanya, lamanya wiritan tadi dengan Anda browsing setiap malam, lebih lama mana? Tadi Anda mengeluh apa tidak? Enggak ya? Enggak mengeluh. Andaikan 2 kali lipat? Enggak apa-apa ya? Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Fadhal Ustaz. Beliau tamu kita dari Turki tidak bisa lama karena budayanya berbeda dengan Al-Gendowun Wal-Gendoin. Fadhal ya Fad. Huna Fadhal Ustaz. Alhamdulillah. Fadhal Muhammad. Ya Alhamdulillah. Yakin Abi, jadi beliau ini pembimbingnya anak saya di sekolahan, karena anak saya kedua-duanya dan akan ketiga-tiganya, anaknya Mbak Novia akan sudah dan terus bersekolah di sekolahan beliau ini. Saya panggil sekalian ibunya Haya, ibunya Rampak dan ibunya Jembar, Mbak Novia Kolopaking. Saya mohon izin sebentar, mohon waktu. Anda boleh duduk seenaknya, tidak harus seperti ini. Anda boleh begini, Anda boleh whatever ya, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Asal tidak usah begini ya. Oke, sebelum kita berkenalan dengan beliau, nanti saya mau dengan sangat Cak Fuad dan Pak Nur Somad yang memandu dialog dengan Anda, karena beliau-beliau ini lebih dekat dengan dunia internasional dan dengan Turki, dan lebih paham sejarah Turki, sejarah Islam dan seterusnya. Untuk menyambut Pak Muhammad dan Yakin Abi dan Ustadz Ahmad, saya minta spontan, bisa enggak masalah, tapi yang penting niatnya baik. Dulu setelah menjemput Haya, putrinya Mbak Fia di Turki, kami langsung ketemu Kiai Kanjeng di Maroko, dan di sana Haya dan Mbak Fia menyanyikan lagunya Mbak Fia namanya dulu. Entah hafal entah enggak. Jadi khusus untuk beliau akan dinyanyikan oleh ibunya, meskipun bahasa Turkinya pasti salah-salah, tapi tidak masalah karena yang penting hatinya yang menyambut Anda semua. Ahlan wa sahlan. Ini jamaah Indonesia. Mungkin di antara mereka ada teroris-teroris. Ya. Cuman saran saya kalau neror lagi, bomnya yang agak lebih besar. Dan jangan dirimut oleh polisi ya. Oke, harus dirimut sendiri ya. Jangan orang lain yang nyuruh Anda, memaksa Anda untuk bawa bom, terus nanti wonge sing ngerimut kowe gitu ya. Terus nek arep neror rasane kake polisi dhisik. Aja njur polisi ini kok siap gesek lagi kowe meledoske kan gitu kan. Nanti terlalu indah. Mestinya kan nunggu 1 jam baru polisi datang kan gitu kan. Ini ndak langsung. Jadi teroris-teroris saya sarankan agar supaya agak lebih indah dramanya ya. Supaya lebih enak ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita punya tamu-tamu terhormat dari Turki. Beliau berdua adalah guru di sekolah Turki yang ada di Jogja, sedangkan beliau tamu yang baru datang dari kota mana ini? Izmir. Iya, salah satu kota di Turki. Sudah pernah sana belum? Saya juga belum. Baik, saya kira untuk pertama kita beri kesempatan untuk menyampaikan apa saja mengenai Turki. Ya. Jadi mohon beliau menjelaskan mungkin tujuan kunjungan ke sini atau siapa beliau dulu. Ya, silakan diterjemahkan. Esselamualeyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daimen kaimen salimen
güzel insanlar. Salam kepada orang-orang yang sangat saya sayangi dan sangat saya menghormati. Böyle güzel bir gecede sizlerle beraber olmaktan çok mutlu oldum. Saya sangat senang di malam yang indah seperti ini. Türkiye'ye gittiğimde sizlere anlatacağım orada bu güzelliğinizi. Saya akan pas pulang ke Turki akan menceritakan tentang kalian. Hep gözlerinizin içi böyle tebessümle dolsun. Hep gülün. Ömrünüz hep güzelliklerle geçsin. Semoga kalian selalu berbahagia dan semoga selalu ramah. Söylenecek çok şeyim var ama yüreğimde dili bağlı kalbimin ondan pek bir izharım. Keşke Endonezya'yı bilebilseydim, yüreğimdeki sesleri kendim anlatabilseydim size. Sebenarnya dari dalam hati saya ada banyak yang saya mau sampaikan. Seandainya saja saya bisa berbahasa Indonesia, saya ingin langsung berbicara dengan kalian. Çok güzel istifade ettim. Üstad'dan istifade ettim. Hanımefendiden istifade ettim. Ve beyefendinin şarkıları gönlüme çok hoş geldi. Teşekkür ediyorum. Alhamdulillah, beliau berterima kasih. Saya dapat banyak bermanfaat ke sini. Dari lagunya Ibu Novi, terima kasih juga. Dari lagu Bapak tadi, Campur Sari ya? Dari Campur Sari. Ne dedim? Ne dedi? Biraz önceki şarkıyı söyleyen daha bekar diyor. Öyle mi? Tamam. Ben müsaade ederlerse bir Türkçe, ben kendim edebiyatçıyım yani Türkçeciyim. Bir şiir okuyarak bu geceye bir katkıda bulunmak istiyorum. Türkçe. Beliau memang orang sastrawan di Turki. Kalau kalian kasih izin mau saya sampaikan dan akhiri malam ini dengan sebuah puisi. Ama sen şeye çevir. Endonezya'ya çevir. Çevir. Insya Allah saya berusaha menerjemahkan sebisa saya. Böyle bir yine sohbete gelen eşine yazılmış bir şiir bu. Nereden teşrif? Gene eller beyaz beyaz, niyazdan mı geliyorsun? Mali hülyaya dönmüşsün, boğazdan mı geliyorsun? Mavilerin hare hare, seni benzetmiş bu şehre. Kemer bir nefse envare, can hazdan mı geliyorsun? Göğsüne toplanmış ağzı dua dolu kuşlar, niye havalanmış kaşlar, pervazdan mı geliyorsun? Gel ey gün nakışlım, gülü masiva kokuşlum, benim İstanbul bakışlım, ilk yazdan mı geliyorsun? Teşekkür ederim. İhlas. Ya, puisi itu sebenarnya tidak harus kita paham maknanya, tapi dari cara beliau membaca, ekspresinya, suaranya kita paham. Bukan begitu? Ya, tapi lebih baik kalau juga sedikit diterjemahkan, ya. Ya, ini intinya sebuah syair nulis puisi ini kepada istrinya. Anda habis datang dari mana? Matanya biru, mata istrinya biru. Apakah Anda datang dari langit, dari bumi? Ya, seperti itu Pak. Susah.
Terjemahan ke bahasa. Barangkali puisi cinta yang jelas ya. Puisi cinta. Iya, baik. Pak Nur, monggo. Yang halal yang mungkin perlu ditanyakan. Apa yang memutu kita kan Indonesia dan Turki punya hubungan kebudayaan kultural yang terutama orang-orang Indonesia itu kan sangat menghargai Turki gitu. Apakah di Turki sendiri itu kenal Indonesia atau bagaimana gitu? Ben eşimle geldim buraya. Biz Kabe'de, Umre'de en çok Türkler olarak Endonezyalıları severiz. Di dalam bahasa Turki çok itu artinya banyak. Kan bukan cuk tapi cok. Abi Endonezya'da yanlış anlama geliyor da biraz. Ne? Çok kelimesi biraz yanlış anlama geliyor. Ne diyeyim ben biliyor musun? Endonezya'daki dostlarımızın, Müslüman kardeşlerimiz, innemel müminine ihvatun. Biz Müslümanız ve kardeşiz. Bir de sizin hep yüzünüz gülüyor, tebessüm ediyor. Benim torunum var burada. Endonezyalıları görünce havalanda bilen bütün kızlar benim torunumun etrafında dolaşıyorlar. Böyle bir sevgi seli var aramızda. İnanın ben böyle sizleri görünce akrabalarımı görmüş gibi oldum. Beliau anaknya kebetulan di sini bertugas di sekolah, guru matematika dan punya cucu bersama istrinya Pak Mehmet di sini. Dan pertama datang ke Indonesia katanya saya itu ketemu bukan dengan orang asing, orang Indonesia. Saya seperti ketemu dengan saudara saya sendiri. Ya itu betul karena saya dulu pernah tugas di Arab Saudi jadi atas haji ya itu kan jemaah haji Turki dan jemaah haji Indonesia kan yang terbanyak ya. Jadi kalau karena jemaah haji Indonesia kan kecil-kecil ya, seorang Turki besar-besar. Jadi biasanya kalau jemaah haji Indonesia itu masuk ke dalam kerumunan, melontar, itu dia ikut di tengah-tengah orang rombongan Turki, ya kan? Orang Turki ini menjadi tameng itu kan di atas, dilindungi oleh jemaah Turki. Bizi seviyoruz abi. Alhamdulillah. Kamu juga senang sama. Ya, alhamdulillah. Evet, size bir ilahiyle ben bitiriyorum. Mau menyanyi sebuah ilahi, sebuah apa? Nasib. Oke. Betul-betul sebuah pertemuan hati pada malam hari ini. Beliau tidak perlu bicara soal macam-macam politik, soal ya tentang Turki Indonesia, tapi betul-betul malam ini pertemuan hati kita semua. Tadi yang saya paham cuma satu ketika baca innamal mu'minuna ikhwatun. Itu yang lain saya nggak paham. Ya, terima kasih betul kehadiran antum semua. Ini merupakan sebuah berkah bagi kita semua. Mudah-mudahan ini membawa kenangan yang tidak terlupakan untuk kita semua. Seperti kebiasaan kita selalu beri kesempatan kepada jamaah 1-2 orang untuk bertanya. Bisa? Ya, beberapa menit ya. Oke. Silakan. Dari teman-teman ada yang mengajukan pertanyaan untuk beliau? Ya. Siapa? Ada? 1-2 orang aja. Tentang Turki, tentang apa saja yang berkaitan dengan
Turki yang sekarang ini barangkali bisa disebut sebagai salah satu negara Islam yang paling stabil dan mempunyai tingkat kemajuan yang luar biasa. Ya, mungkin banyak di antara kita yang tidak terlalu mengenal, tapi ini Turki dalam 10 tahun terakhir ini merupakan negara yang dapat kita banggakan ya sebagai salah satu negara Islam. Silakan. Ya. Ayo Mas, Mbak. Tidak ada? Ya. Baik. Oh ya, silakan maju Mas, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Cak Nun, Cak Fuad dan Bapak-bapak dari Turki. Nama saya Yuli Ardika dari Klaten. Saya ingin bertanya, saya termasuk orang yang berusaha membaca untuk mengetahui Turki itu kan sekarang mengalami proses pembangunan yang luar biasa. Tidak hanya pembangunan dalam arti fisik kemajuannya, tetapi menurut saya pembangunan sumber daya manusianya luar biasa di bawah kepemimpinan Perdana Menteri dan sekarang menjadi Presiden Bapak Recep Tayyip Erdogan. Menurut Pak siapa ya tadi namanya? Pak Mehmet, itu sosok Erdogan di mata beliau seperti apa? Jadi mungkin ini saya ingin beliau bercerita dari sudut pandang beliau tentang pemimpin Turki saat ini, sehingga bisa dikatakan beliau kan representasi Turki untuk saat ini gitu. Sehingga di bawah kepemimpinan beliau, apa yang kemudian membuat Turki sekarang menjadi sangat hebat seperti yang kita ketahui sebagai salah satu negara yang bisa dikatakanlah untuk saat ini bisa dibanggakan sebagai negara berpenduduk muslim. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Önce teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelip soru sorma cesaretinde bulunduğu için. Ben bir öğretmenim. Öğrencilerimizin soru sormasını hep severim. Onun için sevdim o delikanlıyı. Pertama saya terima kasih untuk Mas sudah berani sampai sini dan bertanya. Beliau katanya saya seorang guru. Kalau murid-murid saya tanya soal, saya senang sama murid saya yang itu. Katanya Bapak senang dengan. Onu Türkiye'ye davet ediyorum. Gelsin, üniversitede okuyacaksa orada okusun. Bapak undang Mas ke Turki, kalau mau lanjut kuliah silakan. Tebrik ediyorum. Değerli hanımefendiler ve beyefendiler, genç kardeşlerim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Söyledin mi? Ben söyledim. Ya ben bir sürü söyleyeyim, kısa söyleyemem değil mi? Şimdi biz tabii bir eğitimciyim. Yani biz pek siyasetle işimiz pek olmaz. Yani biz eğitimciyiz. Talebeyi biliriz ve onlarla ilgileniriz. Ve ben ömrümde yani öğretmenliğimde de hep öğrencilerimi çok sevdim. Onlar için ne yapabilirsek o bizim için büyük bir kârdır. Ve onların elinden tutmak, bir kere nesillere güzellikleri vermek lazım. Burada en çok hoşuma giden Endonezya'da bütün nesiller hep namaz kılıyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Türkiye'mizde daha bu kadar namaz kılan yok. Daha bizim çok çalışmamız lazım. Beliau sebagai guru, sebagai pendidik di dalam pendidikan, di dalam bagian pendidikan, dan katanya saya tidak begitu berpolitik. Yang asal tugas kita, asal usaha kita harus adalah mengangkat anak-anak dan membantu anak-anak dan membuat mereka yang lebih berpendidikan dalam bukan cuma agama
agama atau teknologi semuanya harus seimbang. Katanya di sini saya sangat senang lihat banyak orang semuanya sholat. Di Turki tidak segitu banyak semuanya sholat. Jadi kami harus kerja keras lagi untuk meningkatkan atau amr ma'ruf. Liderler geçicidir. Yani liderler, siyasi liderler bugün varsa yarın değişir. Ama eğitim, nesillere verilen eğitim kuşaktan kuşağa gider. Onun için nesilleri eğitmek, onları yetiştirmek en birinci vazifemiz olmalı. Leadership atau pemimpin leader itu bisa berganti-ganti. Cuma itu waktunya sementara saja. Tetapi ilmu yang kita kasih, akhlak yang kami kasih itu selamanya akan mendidik anak sampai akhir umurnya. Şimdi burada beraber olduğumuz üstadımız, bakın çok değerli hocamız ve hocalarımız. Bunlar gönüllerde kalır gider. Bunları herkes sever. Yani şuradaki şu sevgi nasıl oluşur? Yani bunlarda hiçbir menfaat yok. Asıl sevgiler menfaatsız olan sevgilerdir. Burada sadece bir muhabbet var. Burada bir ilahi sevgi var. Bu devam etmeli. Bu bitmesin. Beliau ini seorang ustadz. Mereka selalu akan menghidupkan di kalbunya orang. Karena apa? Karena mereka kasih cinta, mereka kasih sayang kepada orang-orang, dan selalu akan kasih sayangnya semoga tidak berkurang dan berkembang. Amin. Bugün çok liderler unutulmuştur ama topluma yön veren ilim adamları, hocalar, üstadlar hiç unutulmamıştır. Onlar hep sinelerde ve gönüllerde kalmıştır. Çünkü siyaset yapan herkesin mutlaka onu sevmeyenler de vardır. Çünkü mutlaka o partiden olmayanlar ona muhalefet eder. Ama ilim ve marifete hiç kimse muhalefet etmez. Herkese Allah ve hakikati anlatmak lazım. Doğruları anlatmak lazım. Cenab-ı Allah ne diyor? Emri bil maruf, nehanil münker yapın. Bu da ilim adamlarının, alimlerin, üstadların işidir. Banyak pemimpin-pemimpin yang berpolitik itu bisa menghilang, tapi orang-orang yang kasih ilmu yang bermanfaat dan menunjukkan kebenaran dan menolak kejelekan, mereka akan selalu di hati, dikenal abadi. Evet. Cevap oldu mu? Yani tamam mı? Anlaşıldı mı? Var mı problem? No problem. Ini beliau Mas menjawab sudah Mas cukup sudah jawabannya. Teşekkür ederim. Terima kasih. Oke, janji saya 2 orang, kalau masih ada silakan. Oh ya, silakan Putri Mbak. Ya Mbak, maju Mbak. Putrinya 2 ya. Ada 2 putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisatul Wahidah dari Magelang. Yang ingin saya tanyakan, Bapak ini kan dari sekolah Indonesia Turki ya, yang sudah ada di beberapa kota besar di Indonesia, ada di Semarang, di Jakarta dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, seperti apa sih perbedaan pendidikan kalau tahu Indonesia dengan Turki, dan bagaimana sih sebenarnya
Mungkin kalau saya kan dari psikologi ya, bagaimana sih pengasuhan anak-anak Turki, kemudian mungkin tingkat pendidikannya kan kalau dari segi geografis Turki dengan Turki kan berada di antara Eropa dan Asia ya, ada di tengah-tengahnya itu. Jadi intinya seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di malam yang berbahagia ini pertanyaan saya simpel sekali. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Maida dari Madura. Madura punya. Pertanyaan yang sangat mendasar. Selama ini yang saya tahu Indonesia itu selalu tertarik kepada Turki. Indikasinya sederhana, ada banyak beberapa film yang settingnya di Turki. Begitu bukan? Iya. Yang ingin saya tanyakan, apakah dan sejauh mana orang Turki feedback tertarik kembali kepada Indonesia? Terima kasih. Bisa gabung ya jawabannya. İki soru var burada. Size birinci soru işte okullarla ilgili soruyor. Hani burada şehirlerde okullar var. Hani farkı ne okulların? Yani orada onu sorduk da Avrupa yakınlaşması ile ilgili. Burada adam okulun özüne değinilmesi. İkinci soru, o da çok aslında önemli bir soru. Şu anda maalesef burada çok fazla Türk dizisi var. O dizileri soruyor, neyi soruyor orada? Yani o aslında onlar yani onlar şimdi bize öyle biliyor. Çok sanki o hani diziler var ya, pembe diziler. Evet. Sorular muhteşem. Hanımefendilere teşekkür ediyorum. Yani medeni cesaretlerinden dolayı onları tebrik ediyorum. Sorular muhteşem. Tebrik ediyorum hanımefendileri. Pertanyaan-pertanyaannya luar biasa. Terima kasih. Şimdi tabii burada şu önce okullar, Türk okullarından bahsedeyim. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki güneşin doğup battığı her yere diyor benim adım gitmeden kıyamet kopmayacak diyor. Şimdi ahir zamanda bu güzelliklerin bir yerden bir yere doğru gitmesi lazım. Köprüler kurulması lazım. Bu asır insanların İslam'dan uzak olduğu bir asırda İslam barış demek, sevgi demek. Bu köprüleri, barış köprülerini kurmak için hepimiz vazifeli olmalıyız. Bizde bir söz vardır. Bir nehrin bu tarafında bekliyoruz. Eğer birilerimiz köprü olmayı kabul etmezse kıyamete kadar karşıya geçemeyiz. Buyurun hemen hızlı. Tadi mulai dengan sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, nama Muhammad SAW akan dari Güneşin doğu. Dari ujung dunia ke ujung dunia akan sampai hari kiamat, sampai hari akhir. Dan bu köprülerin kurulması. Untuk itu kita saling harus berpegangan tangan dan membuat jembatan-jembatan untuk biar nama Nabi Muhammad akan tersampaikan ke seluruh dunia. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bize ilim pınarları olun diyor. Hidayet kandilleri olun. Bunun için ilmi esas almak lazım. Kur'an ilimdir. Duadır. Onun için Kur'an'ı anlamak demek ilme sahip çıkmak demektir. Kalian jadi ilmuwan yang berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran, dan itulah ilmu yang asli, ilmu yang kita cari. Buradaki bu okullarımız, buradaki okullar
birer köprü oluyor. Sevgi köprüleri. Birbirimizi tanıyoruz. Bak biz buraya bu okullar sayesinde geldik. Bak sizinle bir diyalog kurduk yani. Sekolah-sekolah ini jadi jembatan untuk kami. Ini jadi sebuah alasan biar kami bisa hadir di sini, biar kita bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak yang ada di sini. İkinci soru olarak da Türkiye'deki o bazı dizilerin yani pek güzel olmadığı üzerinde duruyor kardeşimiz. Biz de ondan rahatsızız. Ama vazifemiz yani ahir zamanda bunlar olacak. Ama bize düşen biz güzellikleri gösterelim. Yani bize düşen onları kötü demekle bir yere varamayız. Biz güzeli gösterelim. O zaman herkes güzele doğru gelir. Ya, tentang pertanyaan yang kedua tadi, mungkin ya di sini ada sinetron-sinetron Turki, tetapi ya semuanya itu tidak 100% mencerminkan akhlak atau orang Turki, ciri-ciri khasnya. Dari sebagian itu ada yang negatifnya juga. Jadi kami sendiri tidak begitu nonton dan suka sinetron-sinetron yang itu. Ne dedin sen? İşte o filmlerin negatif şeyleri olabilir. İşte biz Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin talebeleri olarak hep güzelliği, iyiliği göstermeye, anlatmaya çalışıyoruz ve ölünceye kadar da Rabbim bizi bu güzelliklerden ayırmasın. Kami sebagai muridnya Fethullah Gülen Hoja Efendi, kami selalu berusaha untuk menyampaikan kebaikan dan menjauhi dari kejahatan, kebongkaran. Insyaallah semoga kami bersama-sama bisa jadi di jalan Allah, emri bil ma'ruf nehyanil munkar. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Terima kasih. Hanımefendiyi de Türkiye'ye davet ediyorum ikisinden. Dua-duanya juga saya ajak ke Turki katanya. Ahmet Bey ayarlar. Ahmet Bey bunda o ayarlar. Nanti dibantu sama Pak Ahmed. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Baik, ya siap-siap tadi 3 orang untuk ke Turki ya. Canon beri catatan sedikit. Ya. Oke, saya Nabi, saya ingin menjelaskan beberapa poin pendek. Beliau tadi ditanya mengenai Erdogan tidak mungkin bisa menjawab objektif. Jadi khusus untuk masalah Erdogan, teman dari Klaten tadi sebaiknya gak di biro aja, nanti dipelajari benar-benar. Jangan menelan hal-hal mengenai beliau Erdogan itu dari WhatsApp, dari media sosial. Mending Anda tak kasih bahan-bahannya. Jadi Anda jangan dipikir kalau kalau putih kecil-kecil itu pasti gula gitu ya. Jadi pokoknya engko sinau tenan lah, nek diomongin ngene ora apik lah ya. Oke. Sebab Anda hanya melihat make up-nya sekarang, Anda tidak melihat wajah yang asli, itu ya satu. Tapi ini beliau nggak mungkin bilang soal itu, dan saya juga tidak akan mengatakan kenapa beliau tidak mungkin menjawab soal itu. Tapi sudah, pokoknya rasa dilalekke wong kowe dhewe ndasmu ngeluh, rasa mikir Erdogan, gitu. Sing khusus mau Arab Erdogan mau mending nang kadi biro kok tak kai bahan-bahannya di fotokopi dhewe utawa filenya di copy.